Hakotor ni Montri Bokrok Narendra Modi ni Tuidul Mumbai Daiktino Hamkrani Bakak Tangui Tongo Tripura Haste o Faikeno Nugui Manai Jethanai Bishibawa Bharatiya Janata Party ni Hafang Je Samung Klaimani Mangfli Chong Marini Sakang Tripura ni Lukurogno Jekok Rimani Avojoto Mukthang Klaijaknai Lukurone Poitono Boromrine BJP Bodol Mahakorano Manzagai Awahaino Lukurogno Shaklaika Kendra Hafani Tourism Te Culture ni Montri G. Kishan Reddy Karakshalo Montri Okrani Manjak Mungo Kabama Project ni Foundation Stono Fiogari Khabo Botei Bushaka Hastini Hamkrani Bagai Bharat Hafang Je Project ni Yapri Naharnai Avorogno Tiwino Montri Okrani Tuidul Mumbai Kaisa Review Meeting Klaijaka Thangnai 30-40 Bishiromoi Tripurano Unglogo Hilkai Jagai Toni Jaka Ashuk Bishiromoi Jesuk Hamkrai Engnani Koktongmani Fiaba Mungsafano Hamkrai Engka Aba Englia 2018 Bishini Shimi Hastewa BJP Bodone Hafang Faimani Yagolono Koboi ni Hamkrai Engka Khane Shakabo Ajimaglamani Logiwo Hasteni Tourism no Taiwe Shamang Khlai Jagai Tongo Khane bu Shakabo नेतृत्व में आज रिव्यू किया है। जो भी समस्या है वो समस्या दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर वेलफेयर एक्टिविटी दोनों साथ ही साथ आगे बढ़ना चाहिए। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में जितना ज़्यादा आगे काम किए तो उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। उसके बाद जितनी वेलफेयर एक्टिविटी इम्प्रूवमेंट किए तो लोगों का ज़िंदगी में उजाला आएगा। इसलिए भारत सरकार की तरफ से सभी गांव के रोड से लेकर एयरपोर्ट तक हर विषय पर हम ध्यान दे रहे हैं। हर विषय पर एवरी मंथ हमारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी रिव्यू होते रहता है और स्टेट का भी हर दिन का रिव्यू होते रहता है। मेरा ख्याल से इस आने वाले 5 साल त्रिपुरा के लिए हमारा सरकार के लिए एक अपॉर्चुनिटी है विकास करने का। ज़रूर हम त्रिपुरा जनता को जो वादा किया है बिल्कुल उस वादा को निभाने के लिए फुलफिल करने के लिए हम और कमिटमेंट के साथ जो 5 साल किया है और ज़्यादा कमिटमेंट के साथ भारत सरकार की तरफ से आने वाले दिन में त्रिपुरा विकास के लिए हम पूरा मन लगाकर कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। Karakshalo Hastani Montri Okrani Manjak Mungo Kabangma Project ni Foundation Stone of Fiogurika Kendra Hafang ni Tourism Te Culture ni Montri G. Kishan Reddy Dulai Bakhastani Soilengta Amsani Longthorai Belani Hangkor Shakhamnog ni 20 ta bedsheet Bari Rizaka Bebagai 8 crore 8 lakhs rangni project ni Shamungno Mukthang Khlaina Bagaino o Shakhamnogo Shamung Stoliwi Tongotabo Hakotor ni Montri Bokrok Narendra Modi ni Tuidul Mumbai Ek Tripura Shrestha Tripura Namna Bagai Kabangma Nangkukma ni topic no Tiwi Kendra ni Montri by Koglamo Achukha Montri Okra O Koglamo Hastini Tourism Shakhamte Hokbar Bedik ni Hamkrani Bagai Koklam Shalaka Aro Manjaka Hastini Tourism Te Thanglai Montri Sudangshu Choudhury Handloom Te Tripura Hamkrai Bedik ni Montri Bikas Deborma আমাদের অনেকগুলো বিষয়ে আজকে রোড থেকে আরম্ভ করে হসপিটাল নিয়ে বিশেষ কয়েকটা বিষয়ে আজকে আমাদের এখানে শিলান্যাস হয়েছে। এখানে আজকে রিভিউ করতে এসেছেন আমাদের ডোনার মিনিস্টার সাহেব। ওরা বিভিন্ন বিষয়ে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কতটুকু আমাদের স্যাচুরেশন পয়েন্ট এসছে সমস্ত বিষয়ে কথা হয়েছে। আমাদের কিছু ডিমান্ড ছিল যে স্টেটের বিভিন্ন প্রকল্প সেগুলো উনি শুনেছেন এবং ফিরে যাওয়ার পরে সেগুলো উনি বলেছেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলো ফুলফিল করবেন এবং বারংবার ওনাকে রিকোয়েস্ট করেছে আসার জন্য যাতে আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা যেটা বলেছি করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে মার্গদর্শনে সেই বিষয়ে আজকে এখানে সব ডিপার্টমেন্টেরই আমরা কী সাকসেস রেট আছে ন্যাশনালি আমরা কী অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি সমস্ত বিষয়ে এখানে কথাবার্তা হয়েছে। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा डोनार मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए हैं और उनको मैंने ये भी कहा है फिर ये यहाँ पर त्रिपुरा में स्वागत किए স্যার মূলত কোন কোন প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে স্যার? অনেকগুলো বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। স্পেসিফিক তো আমি বলবো না, ট্যুরিজম থেকে আরম্ভ করে আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে আরম্ভ করে আমাদের হসপিটাল থেকে আরম্ভ করে আমাদের এগ্রিকালচারের বিষয়ে যেগুলো প্রথম আমাদের অনেকগুলো আছে বিষয় সমস্ত বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার। Hakotor ni Logi Tripura Hastani Hamkrani Bakak Mokol Kaisonoi Tongo Narendra Modi ni Hafang Bureau Report Kokhara